Islame jamana ye Barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali ko nyumando anga Mali ye kalan jamana ye aunga Mali Islame jamana ye Barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali ko nyumando anga Mali ye kalan jamana ye aunga Mali Islame jamana ye Barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali ko nyumando ni bedina deme ba nyumande nyini Mali ba segere ni bedina kanu ba nyumande nyini Mali ba segere ni bedina kele chefari unde nyini Mali ba segere ni bedina dugu koroba de nyini Mali ba segere adina danna kele de mama alhamdulillahi rabbil alamin ambala barkada alami ni watijra ana folia ni tanu kanyeshi lameba chamani amsoma bela jelema ni watina au fenfen soledo kuna fonina jamana kono ani akoka dina nyamau lada nyamau ananga kabila nyamau malde ma ke sigiro fenfenye malde ma ke kumlina fenfenye munu ye islamia diskonti munu ye chrétien diskonti malien do ko omani shefamia jamana kanu koto awla anga fulbila se aklingina bela jelema sragman be ala de bolo ya rabbi ala kan bela jele bla sragmanga do kun kunafoni daleli kenanye ansigle o sanfɛ kunafoni munu be lase ka damne dene ka tabla juma donya la kanyina la fɛ ala ka nengu sawatini kuma we ka kuma yɛrɛ fɔ cogo ɲumanw di haklima kanyina la fɛ ala ka lamɛnba bɛɛ lajɛlen sɔn faamu ko ɲuman na nka waati dɔw la yasa I ka faamuyali kɛ kuma na fɔ a ka sɔrɔ lamɛnba yɛrɛ tɛ lamɛnni kɛ miiri ni ŋaniya wɛrɛ ye o bɛ gɛlɛya don faamu na kosɛbɛ o tigi bɛ maa ɲini o tɛ faamu ɲini yarabi ala ka lamɛnba bɛɛ lajɛlen sɔn faamu ko ɲuman na an balimaw a bisimila لبيك فأنت المعتمد فنواني با يره فيري agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani tobo nywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bela jileto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alebi soni sigi fe minga sanwosa hiji nyadomba u ka dofara ulu ka nyedonka mamunu nya kebaw ye ulu fana ka se ka famyali soro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo u keme ka labe bela jileti ke wasa o ka se ka lafia hiji ka yoro kilingile bela jilela Al-Madina saka na ka wati bela jilela abi kuna funi jonjo di auma au ka se ka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka se ka lafia ka u ka duga uke akana ke diku korona la Al-Madina ukoku be dugawo ke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se ani ka do amusaka noya an belajile ka se kata silame ya jose duruna barawke ni uyi ka do hiji ye Al-Madina ayaw haklito samba flanitani wolonvla hiji wati sera wili kuma do kausani isengadi ye ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni aw bɛ fɛ ka Al-Madina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي يا سند لبيك Maliba anga madi kalan jamana ye anga madi baye hina jamana ye bubulwa bani min al-imani libani yati soro horonyako ambalma waka bidong baru kunafoni fambau ulufleni kunafoni na sesaban ye ajira ka fo jamana nyama president Ibrahim Bokar Keita be lameni na halibi
lamɛnni min do o ye jamanadenw ka tɔnbaw politiki tɔnw ni institution ɲɛmaw jamana constitution yɛlɛmani kuma min bɛ senna k'u ka fɛlaw ka olu lamɛn. Président Ibrahim Boubacar Keita a ye jamana maakɔrɔbaw ani jamana laada ni diinɛtigiw bisimila. O kumaɲɔgɔnyaw olu senfɛ Président Ibrahim Boubacar Keita a ye ɲɛfɔli kɛ diinɛ ɲɛmaw ni dugutigiw ye min ye constitution yɛlɛmani ko in ye wajibi do. Jaabi yɛrɛ hukumu kɔnɔna la diinɛ tigilamaw ye a kanu k'a fɔ ni référendum in cogoya ka se ka jateminɛ a ka bila waati wɛrɛ la yaasa maaw hakili bɛ se ka sigi cogo min fitinɛw olu ka se ka bɔ maaw senkɔrɔ. Kunnafoni lase sɛbɛnw ye ɲɛfɔli k'o la. An balimaw ka se jamana kɔrɔnfɛla kunkanko kibaruyaw ma ani réseaux sociaux ani radiosow kɛn bɛ fɛn sugu min ye bi ni o ye mara yɛrɛ ni ladamu lagosi yɔrɔw ye nɛniw ani kumalankolon fɔ yɔrɔw ka jamana yɛrɛ bɔ a cogo la ka fitinɛ da don diɲɛ don o don. Jɛkulu dɔw fana sigira sen kan olu ko u to a ye ko waati sera. Waati sera maakɔrɔba dɔgɔya ani jamana yɛrɛ ɲɛmaw ani danbetigiw lagosili o bɛ se ka sonsoro cogo min u ye baro sigi kɛ. A kɛra Korofina terrainba sanfɛ an ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan u ye an sama seereya minnu na o bɛ lase inshallah. An balimaw ani kunnafoni caman dɔnnibaru fanba filɛ nin ye min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ Abdul a n'a ka jama. Nɛgɛw kunna Boubacar Jara ka kuma bonya ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan jamana kɔnɔ ani a kɔ kan. An baden cɛman ani a musoman Bamakɔ kɔni a ɲɛ do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye. Foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ. Kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan. An balimaw a bisimila. Anw kanu fɛnba ye Maliba nga Maliba Ijira ye anw bonya koba ye Maliba nga Maliba An balimaw a bɛɛ lajɛlen ani waati foli a bɛ kɛrɛnkɛrɛn ni waati la k'a bila ka taa Tuuba Kiban ani Banamba ani dugu 7 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ani yenka minnu bɛ Bamakɔ ani diɲɛ fa ta naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ka foli bila su bɛɛ lajɛlen ma. Dɔgɔkun laban in kɔnɔna la an tun bɛ taamana Kiban Ɲame ani Tuuba. Balimaya kɔnɔna la ani alisamaya balimaya bɛ o min ko fɔ. Taama ninnu tun bɛ bila o hukumu kɔnɔna la. A kɛra bonya ani nisɔndiya ye ani an balimaw ni an baaraɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ Kiban ani Tuuba kɔnɔna la. N'Ala sɔnna ma ni Ala ye dɔnnibaru nata ninnu yira an na an balimaw ka foli ka ɲɛsin lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma o bɛ da bɛɛ lajɛlen tulo kan. A bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan. Fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'essor o ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛma a bɛ lamɛnni na hali bi. Jamanadenw u nɔbilabaw sira bɛɛ lajɛlen kan fangabolo ɲɛmaw ka taa se politikimaw ma laada ni diinɛ tigiw k'u bɛɛ lajɛlen ka hakilina lamɛn constitution yɛlɛmani ko kibaruyaw la min kɛn bɛ ka mankan da don an ka jamana kɔnɔna la. Jamana ɲɛma a ye jamana kodɔnnaw lamɛn n'o ye laada tigilamaw ye. Président Ibrahim Boubacar Keita a ye ɲɛfɔli kɛ diinɛ ɲɛmaw ye ani Bamakɔ yɛrɛ dugutigilakaw k'a yira k'a fɔ constitution yɛlɛmani wajibi de don a ka se ka kɛ n'o ye révision constitutionnelle un impératif. Diinɛ ɲɛmaw ye a jaabi u ye a ɲini n'a y'a sɔrɔ olu ka ŋaniya a bɛ se ka kɛ min ye nin kalata in ye a bɛ se ka bila waati wɛrɛ la cogo min yaasa maaw hakili bɛ se ka sigi dusukun bɛ se ka da cogo min ani ka sitanɛ gɛn ka bɔ du kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka kalataw boloda. Président Ibrahim Boubacar Keita ka hakilina ye fɛn min ye kumaɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn lamɛn o de ye fura kelen pe min n'a bɛ se ka gɛlɛyaw ka olu wuli ka bɔ an ka jamana da la. An ka jamana kunfalen don o gɛlɛya minnu na an bɛ don min na i ko bi. An ka jamana yɛrɛ bɛn ni basiki segili malidenw ni ɲɔgɔn cɛ
o kumaɲɔgɔnya o de fusayara ni fitinɛ yasa bɔda bɛ se ka sɔrɔ jamana gɛlɛyaw la cogo min ani diɲɛ yɛrɛ selikɛna ni tɔnbaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. O kumaɲɔgɔnya ni o masala malidenw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ yɛrɛ tɔnbaw olu ka ɲɛmaya kɔnɔna la o de taara bange bɛnkan sɛbɛn la min ye fa fila bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yira min na Mali fanga ani marifatigi jɛkulu président Ibeka ka ɲɛfɔli la yasa o bɛnkan ka se ka waleya wajibi do yɛlɛma dɔw ka don jamana sariya sunba la ni o ye constitution ye nka gouvernement nana ni sɛbɛn min ye ko o bɛna kɛ jamana constitution ye yɛlɛma donna min na a yira k'a fɔ assemblée nationale ye diɲɛ di a baara bɛ se ka kɛ o ni a ta bɛɛ mankan ni fitinɛ wulilen don a constitution kunna wulikajɔw olu kɛra maaw fɛ maa minnu ko olu ma jɛn ni constitution yɛlɛmani ye Bamako ani Mali sigidugu yɔrɔw la maa minnu fana k'u jɛnna ni constitution yɛlɛmani ko kuma ye ni olu ko u bɛ wila olu ma to kɔ u fana wulila k'u jɔ ka jamana fa bɛɛ lajɛlen yala k'a yira k'a fɔ malidenw sɔnnen don constitution ko ma o kɔfɛ u ye faraɲɔgɔnkan caman labɛn n'o ye meeting ye yasa u bɛ se ka fanga dɛmɛ cogo min wajibi don constitution yɛlɛma ka don a la jamana yɛrɛ ka lafiya ni basigi kama bɛɛ lajɛlen bɔra n'i ka dalilu ye bɛɛ fɛla k'a fɔ dalilu min sinsin bɛ sariya kan nka min ye fanga sinayatɔn maaw ye u bɔra ni dalilu min ye ko o ye olu sinsin bere ye constitution ko in olu ma jɛn'a ye o dalilu fanba sinsin bɛ yɔrɔ min kan o ye ko lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la ko o tɛ dalilu jɔnjɔn ye fo ka taa se vote yɛrɛ ko ka o bɔ a dɔgɔkɔrɔ jamana ɲɛma ka ɲɛfɔli la referendum min ni a kofɔlen don n'o ye kalata min kan ka kɛ a bɛ sariya minɛ kɔnɔna la cour constitutionnelle a ka sɛbɛn min bɔra o b'o de kofɔ cour constitutionnelle min ni opposition yɛrɛ ye sɛbɛn don ka t'u dama kasi o yɔrɔ la sariya siratigɛ la o ye ko jalatigɛ k'a fɔ kalata ninnu a bɛ se ka kɛ a bɛ sariya minɛ kɔnɔna la o ni a ta bɛɛ ka bɔ kiirisoyɔrɔ la min bɛ jamana yɛrɛ kiiribulon bɛɛ lajɛlen sanfɛ min ka hakilinaw sɔsɔli man ka don a la cogo si de la o ni a ta bɛɛ maa minnu ko u ma jɛn ni constitution yɛlɛmani ko ye n'u ko an tɛ a banna hali bi u bɛ samasamani na nin ko in kunna mankan bɛ se ka da don cogo min hali bi u taara fo ka taa kangarida ta ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ɲɛmaa ma ko ultimatum yanni nin don in cɛ ni constitution ko kuma ma dabila an bɛ nin kɛ i la u taara se fo o yɔrɔ ma u b'a wajibiya jamanatigi ka constitution in a ka kuma yɛrɛ de dabila pewu n'o tɛ olu na fɛn wɛrɛ kɛ jamanatigi la u ka kuma taara se fo o yɔrɔ ma n'olu ka laɲini ma sabati u bɛ taa fo ka jamana bila birisa ɲami na sariyantanya jamana ko désobéissance civile o kɔrɔ jamanadenw ka muruti fanga ma jamanadenw ka muruti sariya ma jamanadenw ka ba diɲɛ fɛn bɛɛ ma ka tasuma da don jamana kɔnɔna la kow bɛ nin kisa de la i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ den caman bɛ ka a yɛrɛ ɲininka an ka jamana yɛrɛ bɛna bɔ nin politiki mankan kɔnɔ don jumɛn o hukumu de kɔnɔna la hamina min bɛ jamanatigi la o de ye ka jamanadenw ka hakilina n'u ka faamuya ka jateminɛni kɛ o la o kɔfɛ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ a n'a ka jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn faamuya jamana kunkanko kibaruyaw la o miirina de kama président Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ bi a ye wele bila jamanadenw olu ka bolofara kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka se ka u lamɛn u ka se ka ɲɔgɔn faamuya a kɔrɔfɔ kunna o kumaɲɔgɔnya minnu daminɛna a yera k'a fɔ jateminɛw olu kɛra ka ɲɛfɔli kɛ basiki sira a taamana sira minnu fɛ fo ka se bi la o kɔfɛ jamana ɲɛmaa ye ɲɛfɔli kɛ jamana constitution yɛlɛmani wajibi do yasa accord d'Alger o bɛ se ka waleya cogo min n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ min sɔrɔla Algérie kumaɲɔgɔnya kɔnɔ bɛn ani basiki ani jamanadenw ka se ka segin ɲɔgɔn ma cogo min institution n'o ye fangabulon ɲɛmaw o lamɛnnen kɔfɛ politikitɔnw olu lamɛnnen kɔfɛ avocaw ani notaires olu lamɛnnen kɔfɛ ka taa se jamanadenw ka kuluw ma société civile jamana ɲɛma a ye nin bɛɛ lajɛlen bisimila sibiri tɛmɛnen diinɛ ɲɛmaw ani Bamakɔ dugutigilakaw a ye olu fana bisimila kuluba présidence la u ye heure 2 bɔɲango de kɛ u b'a la ka ɲɔgɔn masala président Ibrahim Boubacar Keïta ye a ɲɛfɔ u ɲɛna n'o ye an ka laada ani diinɛ tigilamaw ye o kuma ko constitution yɛlɛmani wajibi do jamana yɛrɛ ka basigi kama
ani jamana ka layidu talen olu bɛ se ka bɔ a sira fɛ cogo min. Jamana ɲɛmaa ka cikan a jɛyalen don min ɲininen don bi mankan tigilamaw fɛ ko ka constitution yɛlɛmani kuma yɛrɛ de dabila. O kuma o tɛ tiɲɛ ye, o tɛna se ka sabati. Gouvernement ka journal bi ka ɲɛfɔ cogo min. L'annulation demandée par les contestataires n'est pas à l'ordre du jour. Kuma yɛrɛ ti kɛ a dabilali kan. Kuma bɛ se ka kɛ ko wɛrɛw de kunna nka dabilali kɔni o kuma yɛrɛ tɛ sen na. Diinɛ tigilamaw ani ka taa se Bamakɔ yɛrɛ dugutigilakaw ma u ma a dogo k'a fɔ u ka hakilina o bi taa nin sira fɛ. O kuma u ye jateminɛni kɛ u ka dɛmɛ a bɛ jamanatigi a ka waleyaw ye a n'a ka kungilennaw ye. O kɔfɛ u ye a kanu u b'a ɲini jamanatigi fɛ yaasa ka se ka jamana basigi ka maaw dusu da ani ka sitanɛ gɛn ka bɔ maaw dusukun na ani jamana kɔnɔ fɔlɔ. A ka makɔnɔni kɛ ka waati wɛrɛ boloda constitution yɛlɛmani a kalataw ka bila olu la yaasa fitinɛ bɛ se ka dajigi cogo min. An bɛ segin a kuma yɔrɔ kan sabu maa dɔw bolila ka bɔ ni kuma ye cogo dɔ la anw tɛ ka dɔwɛrɛ fɔ papier kɔnɔna n'o ye jamana yɛrɛ kunnafoni sɛbɛn bɛ ka min fɔ anw bɛ ka ɲɛfɔ o ɲɛfɔ cogo de la. Sabu kuma dɔw la ni manamanakanw balila ka boli dugu kɔnɔ bɔfan yɛrɛ tɛ kuma minnu na n'o kɛn bɛ adamaden dɔw yɛrɛ ka taabolo an'u ka kɛlɛ kɛcogo ye. Ni tiɲɛ kuma nana kɔfɛ ŋanaŋanakan minnu kɔnna ka dugu minɛ a bɛ kɛ maaw ɲɛna ko e bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ min ma sɛbɛ. Gouvernement yɛrɛ ka journal ye min sɛbɛ anw bɛ k'o de lakale. Les religieux et les familles fondatrices qui n'ont pas fait mystère de leur adhésion au projet et, à échelle supérieure, leur soutien indéfectible aux actions du chef de l'État ont néanmoins formulé le vœu d'un report du référendum en vue d'apaiser les esprits et de chasser les démons de la maison. O kɔrɔ anw ka dakuru ɲɛ kelen farantɛ kuma kan. Diinɛ ɲɛmaw ani Bamakɔ dugutigilakaw u ma dogo k'a fɔ projet min bɛ sen na n'o ye constitution yɛlɛmani baara ye u ka diɲɛ bɛ a la ka tɛmɛ o bɛɛ kan u ka dɛmɛ bɛ jamanatigi ye a ka baaraw la. O n'a ta bɛ u ye a kanu k'a ɲini jamanatigi fɛ n'a y'a sɔrɔ waati wɛrɛ bɛ se ka boloda constitution yɛlɛmani na yani maaw dusu ka da faamuya ka se ka na sitanɛ ka bɔ maaw senkɔrɔ cogoya minnu na. Abdurahman Ɲare Bamakɔ dugutigilakaw olu ka nɔbila tun do kɛnɛ kan ale kumana olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Constitution yɛlɛmani ko u ye a yira k'a fɔ a baara bi kɛ nka u ye a ɲini jamanatigi fɛ a ka waati dɔ makɔnɔ yaasa a ko bɛ se ka labɛn cogoya ɲuman na. Bamakɔ dugutigilakaw u ka dɛmɛ u ye a kurakuraya ka ɲɛsin min ye jamana yɛrɛ ɲɛmaa ma o kɔfɛ min ye jamana yɛrɛ fangatigilamaw u ka baara taabolo jamana ɲɛni sira kan u ka dɛmɛ bɛ a ye. Abdurahman Ɲare a ye a yira fana tuguni k'a fɔ u ye a ɲini jamanatigi fɛ président Ibrahim Boubacar Keita a ka kalata ninnu bila waati wɛrɛ la n'o ye ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka waati wɛrɛ makɔnɔ. O kuma ko a kan ka o ko de bi jamanatigi yɛrɛ bolo sisan olu ye u ka ŋaniya de jira a ko bi jamanatigi de bolo n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka bila waati wɛrɛ la walima n'a tɛ se ka bila waati wɛrɛ la. Jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keita a ye jaabi min kɛ ni laɲini ninnu na min bɔra laada ni diinɛ tigilamaw yɔrɔ la a yira k'a fɔ o tɛna dɔn fɔlɔ fo a bɛ kumaɲɔgɔnya min na ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka bɛɛ lajɛlen bisimila ani bɛɛ ka kuma. O kɔfɛ a bɛna dɔn a ka jaabi ye min ye ni laɲini ninnu na. O kɔfɛ olu kɔni ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ don nataw la président Ibrahim Boubacar Keita jɛkulu minnu bɛ mankan na ko u ma jɛ ni constitution yɛlɛmani ko ye o kuma ko ani maa wɛrɛw minnu da bɛ nin ko in na a bɛna olu fana bisimila k'u ka fɛlɛ lamɛn nka ɲani o cɛ a yira k'a fɔ jamana kɔni bɛna fiɲɛ sama dɔɔni ka bɔ fitinɛw ma. Campagne olu bɛ sen na ka constitution ko kuma in ka a ɲɛfɔ maaw ka se ka faamuya hakika sɔrɔ cogo min. O kuma fɛn min bɛ tali kɛ jamana constitution jamanatigi a bɛna a ko bila waati wɛrɛ la wa walima a bɛna a kɛ nin waati kɔnɔ sa wa. O kuma sigi kɔni kɛmɛ ka o ma kɔnɔ o jaabiw sidɔnnen tɛ fɔlɔ hali bi kunnafoni
an ye nin sɔrɔ ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔna la an ko a ma ko l'essor. Malidenw an kana fara fara. Silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ, silamɛ jama an kana fara fara. Kira kanu jɔnw an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ, malidenw an kana fara fara. Mali cɛ ni muso an bɛ ka ɲɔgɔn kanu, malidenw an kana fara fara. Kalanden ni kalanbaaw ka ɲɔgɔn minɛ. An balimaw kan yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o fana da sera nin kɔrɔfɔ ninnu ma. U ye a yira k'a fɔ ni constitution yɛlɛmani ko kuma min filɛ nin ye a bɛ ɲini ka jamana don fitinɛ dɔw kɔnɔ. Maa minnu ko u ma jɛ ni constitution yɛlɛmani ko kuma ye u bɛ fɛ ka na ni sariya sɔsɔ ani jamanadenw bila muruti la fanga ani jamana sariya ma. O ŋaniya min sirilen don u bolo fanga ye a kanu ka u jaabi ni sariya ye. O ŋaniya bɛ se ka segin kɔ cogo min. Min ye plateforme ye minnu ko ma jɛ ni constitution yɛlɛmani ko kuma ye u bɔra ka fɔ k'olu bɛ kangarida jamana ɲɛmaa ye n'i ma constitution ko in dabila an fana bɛ nin ta ka i sɛgɛrɛ. U bɛna taa désobéissance civile la, o ye ka jamanadenw lamuruti fanga ma, ka jamanadenw lamuruti sariya ma, ka jamana sigi a sinsabara kɔnɔ waati la. Jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keïta a ye a kanu fanga jɔyɔrɔ ye fɛn min ye ka se ka o jira. Kunnafoni sɔrɔ yɔrɔw la ka tɛngu jamanatigi yɛrɛ la, olu ye a yira k'a fɔ minnu bɛ mankan na k'u ma jɛ ni constitution ko kuma ye u tɛ se ka désobéissance civile ko kuma fɔ. O kuma min bɛ tali kɛ constitution article 121 u ko u sinsin bɛ o yɔrɔ de kan. Nka u bɛ fɛ ka taa ni jamana ye ni yɛrɛsago kɛ ani bisa ɲami min na a yira k'a fɔ sinsin yɔrɔ tɛ a baara la sariya sira kan. U bɛ ka sɛbɛn minnu ta ko o kɔrɔtan sanfɛ o kuma k'u sinsin o yɔrɔw kan siga yɛrɛ foyi tɛ a la. Ninnu bɛ fɛ ka baara min daminɛ jamana kɔnɔ o ye jamana bisa ɲami de n'o ye trouble à l'ordre public ani atteinte significative à la paix publique. Jamana yɛrɛ ka basigi ka dankaraw la. Ɲɛfɔli dɔw senfɛ kunungo RFI sanfɛ RPM secrétaire général n'o ye maître Baber Ganou ye ale ye a ka jagaserew da a ko a bɛ fɛ ka hakilijigi min kɛ bɛɛ lajɛlen ye o de ye k'a fɔ jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keïta institution de do min ni bonyani ka kan n'o ye fanga yɛrɛ ɲɛnamaya fɔlɔ. Jamana den fɛn o fɛn bɛ yen ko i bɛ jamana denya kimɛ kɔnɔna la ni o ye citoyen ye o tɛ se ka bɔ a da k'a fɔ ko a bɛ kangari ta k'a da jamana ɲɛma ye. Jamana ɲɛma a tɛ ultimatum si bisimila n'o ye k'a fɔ ko kangaridakanw o tɛ taabolo ɲuman ye démocratie o siratigɛ kan. N'i ye jateminɛni kɛ maa minnu bɛ ka nin baara kɛ constitution lagosibaw don u t'an bɛ dogo fɛn min kɔfɛ o de ye ko dankarilen don jamana yɛrɛ ka lakana na yaasa ka sariya sɔsɔ baaraw ani birisa ɲami kɛ jamana kɔnɔna la. Baber Ganou a ye hakilijigi kɛ fana k'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ jɔnjɔnw olu bɛna sigi sen kan u b'a ɲini jamanatigi fɛ a ka basigi ani sariya boli jamana kɔnɔ sariya ko a ka kɛ cogo cogo. A man ka jɛ ni yɛrɛsago kɛ si ye jamana kɔnɔ dɔw ka o kolokolo. U bɛ a ɲini jamanatigi fɛ a ye kumaɲɔgɔnya min daminɛ dilanni sira kan ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen wele k'u bisimila u ka masala ka ɲɔgɔn faamuya a ka to o sira kan. Bɛɛ lajɛlen fɛla ka lamɛn hali maa minnu ko u ma jɛ ni constitution yɛlɛmani ko ye u bɛɛ lajɛlen ka lamɛn. Nka ko min ye u ka ultimatum kɔfɛ u ye kangari min da jamanatigi ye n'i ma nin kɛ an bɛ nin k'i la o ultimatum ni o kangarida waati tɛmɛnen kɔfɛ u ka lamɛn. Baber Ganou ale ka ɲɛfɔli la. Kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ dɔw ka surunya kuluba la olu fana ye a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ article 121 na ko ni jamana bɔra a cogo la ko jamanadenw bɛ se ka muruti n'o ye ka jamana bɔ démocratie ani foroba fangaya o hukumu kɔnɔna la. Ninnu t'an bɛ sinsin o article min kan o article yɛrɛ o tɛ kɛmɛ k'o ta k'o bayɛlɛma yaasa u bɛ se ka jamana bila birisa ɲami kɔnɔ cogo min. Fanga o fanga a sinsin yɔrɔ o bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ république de la.
Mali yɛrɛ république an bɛ to ɲini kɛ fanga o fanga bɛɛ a kɔnɔna la a bi sinsin constitution de kan. O kuma min ye jamana ye foroba fanga de ye, maa kelen fanga tɛ, n'o ye forme républicaine de l'État. Maa si tɛ se ka o ko ka sɔsɔli don o la walima ka waleya kɛ min bi jamana bɔ o cogo la. Droit bɛ jamanadenw bolo u ka muruti fanga ma yaasa ka jamana k'a to république la, o kɔrɔ a tɛ kɛ maa kelen ta ye. Ni fa bɔra fanga na den bɛ na, n'o bɔra yen mɔden bɛ na, jamana bi to république ni démocratie o hukumu de kɔnɔna la. Min ye présidence yɛrɛ maa dɔw olu ye ɲɛfɔli kɛ, sabu maa minnu k'u ma jɛ ni constitution yɛlɛmani ko ye u t'an bɛ sinsin nin yɔrɔ de kan. Maa minnu bɛ o kɛlɛ la k'u bɛna jamanadenw lamuruti fanga ma ni nin sariya kɔnɔkuma ye min kɔnɔkuma jɛyalen don, u tɛ se ka désobéissance civile ko kuma yɛrɛ bɔ u da. Sabula ni ye jateminɛni kɛ fɛn min bɛ wele ko forme républicaine de l'État, waleya tɛ yen ani kumakan tɛ yen constitution kura in kɔnɔ min bɛ maga o yɔrɔ la. A yera k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ yɛlɛma minnu ni olu bɛ sen na, o kuma n'a y'a sɔrɔ monarchie de kun kofɔlen don a kɔnɔ, u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ taa désobéissance civile la, n'o ye masaya ye, n'o ye maa kelen fanga ye, fanga ye ni karisalakaw ka du ta ye walima ni siya ta ye. N'a y'a sɔrɔ o kɛn bɛ sariya fɛ, u bɛ se k'a fɔ u bɛ article 121 ko kuma fɔ. O kuma u bɛ fɛn min ko fɔ, régime politique do n'o ye fanga mara cogo dɔ ye min bɛ tali kɛ maa kelen ka ko la, ni fa bɔra ye den bɛ gɛrɛ, n'o bɔra ye mɔden bɛ gɛrɛ, o de bɛ wele ko dankarila république la. Constitution min kuma bɛ sen na, a ma dankari république la, a ma dankari jamana ka laïcité la, kuma tɛ multipartisme n'o ye parti caman bɛ jamana kɔnɔ u bɛ fanga ɲini. Constitution kura in ma dankari ni si la. O ni a ta bɛɛ mɔgɔw ka taa u sinsin ni yɔrɔ kan k'i bɛ fitinɛ wuli jamana kɔnɔ sariya bayɛlɛmani kan, o ye fɛn ye fɛn min n'a tɛ se ka faamu cogo si de la. Jamana ɲɛmaa ka conseiller dɔ o fana ye ɲɛfɔli kɛ olu ye k'a fɔ constitution kura min labɛn bɛ sen na, a ma sa fanga si sigi sen kan, fanga min ni o bɛɛ sariya sɔsɔ o hukumu kɔnɔna la. Jamanadenw a yera k'a fɔ u bɛ se ka u ka kow yira k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fitinɛ ye, a ma kɛ ni muruti ye sariya ani fanga ma. O kuma ka jamana yɛrɛ fanga k'a ɲini ka o dafiri, o tɛ jamanadenya o taabolo ye. A ye a yira k'a fɔ o kuma ni u ma sɔn cour constitutionnelle o ka hakilinaw ma, n'o ye kiirisoba ye, maa si man ka min ka hakilinaw sɔsɔ. Juillet kalo tile 4 o sɛbɛn min bɔra ka ben, o kuma min bɛ tali kɛ référendum ko la, o y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ jamanadenw ka t'u ka hakilina jira. Maa minnu bɛ mankan na k'u ma jɛ ni constitution yɛlɛmani ko ye, u b'a la ka mankan de wuli. O kuma ko min ye sariya yɛrɛ ye, u bɛ fɛ ka dankari o la ka gwara da jamana yɛrɛ sariyaw la. O kɔfɛ min ye sariya kolo caman ye a da sera olu bɛɛ lajɛlen ma. Constitution min n'u b'a kuma na o sariya kolo 24 na, a ko jamanaden fɛn o fɛn ani adamaden fɛn o fɛn n'i bɛ Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ, wajibi don i ma hukumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i ka jamana constitution bonya. A ma se k'a faamuya, minnu bɛ mankan na u bɛ se ka ban ka jamana constitution labato cogo min. RPM ɲɛmaa dɔw ka ɲɛfɔli la i n'a fɔ maître Baber Gano, olu kɔni ye jateminɛni kɛ. O kuma ko min ye sariya kolo olu dɔw sɔsɔli ko kuma article 59 na 60 63 77 ani 7 78 ani 79 80 ani article 137 ani 7 code pénal kɔnɔna la. Nin ko sugu minnu bɛ sen na ni olu bɛ mankan na jamana constitution ko kuma na, a yera k'a fɔ siga si tɛ a la jamana ka nin sariya kolo ninnu a bɛɛ kan ka u nɔ minɛ ka f'u ye dankari jamana basigi la, n'o ye trouble à l'ordre public ye. Min bɛ tali kɛ Baber ka ɲɛfɔli la sariya dɔnbaa do, nin ye dankari waleba de ye, wale cɛjuguba ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka basigi ma, n'o ye atteinte significative à la paix publique. O kɔfɛ min ye fonctionnaire ye faso baarakɛlaw olu yɛrɛ, a yera k'a fɔ ko olu bi sɔn ka be ni sariya sɔsɔ o baara o kɔnɔna la, ko minnu ni o bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnlen la désobéissance civile laɲiniw la. Hakilijigi bolo ma u ye fɛn min kangarida min ta ka ɲɛsin jamanatigi ma, n'o ye plateforme min ko u ma jɛ ni constitution yɛlɛmani ko ye, k'u bɛ kangarida jamanatigi ye
yani nin don in cɛ n'i ma constitution ko kuma bila an bɛ nin kɛ i la u ka laɲini ye constitution ko kuma yɛrɛ de ka dabila a mɛnnenba o ye sini tarata ye août kalo tile 15 minuit n'o ma kɛ ko olu bɛ jamanadenw lamuruti fanga ani sariya ma sariya bɛ se fɛn fɛn daga u ye fana k'o bɛ bɔ o sira fɛ ka jamanatigi bolo tunun k'a da kɔ maa kan ka fɛn min fana ko fɔ o de ye k'a fɔ jamana ɲɛma a kan ka plateforme minnu ko u ma jɛn ni constitution yɛlɛmani ko ye a kan k'u fana bisimila ka u lamɛn nka plateforme bisimilali a yira k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ na ye a kɔnɔna la n'o ye difficulté pratique ye yaasa ni ɲɔgɔn kuma in bɛ se ka labɛn cogo min nka ɲani o cɛ diinɛ ɲɛmaw ni dugutigilakaw Bamako yɛrɛ dugutigilakaw kɛrɛnkɛrɛnlen la jamanatigi a ye olu bisimila olu ye a ɲini jamanatigi fɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka waati dɔ kɔnɔ yaasa ka kalata in a kɛ kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant an balimaw l'indépendant ye a yira tuguni k'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keïta ko a kumana plateforme minnu b'a la ko u ma jɛn ni constitution yɛlɛmani ko kuma ye a kumana u ka ko la ani chambre consulaire maaw ka ɲɔgɔn kunbɛn senfɛ a ko dɔw kɛn bɛ ka constitution yɛlɛmani ko de ta k'o kɛ dalilu ye u b'a fɛ ka jamana bila basigibaliya kɔnɔna na jamana mumɛ bɛɛ lajɛlen u b'a fɛ k'a ɲini ka ale président Ibrahim Boubacar Keïta ale senbɔ fangako la ni sira bɛɛ lajɛlen prétextant le référendum ils veulent soulever le pays tout entier et chercher à me faire partir par tous les moyens. Président Ibrahim Boubacar Keïta a ko mangan tun bɛ fɛn min nɔfɛ ko jamanatigi sena ni maa saba bi sigi jamanatigi bi kelen sigi o kuma ko dɔw ye mangan wuli o hakilina min nɔfɛ ale sɔnna ma ka fɔ a bɛ o hakilina a b'o bɔ yen jamanatigi de bɛ cour constitutionnelle ɲɛmɔgɔ sigi a sɔnna ma ni mankan kun ye o de ye a sɔnna ma a bɛ o fana bɔ a ma kumaɲɔgɔnyew olu hukumu kɔnɔna la jamanadenw u ni jamanatigi ni ɲɔgɔn cɛ constitution yɛlɛmani ko kuma na président Ibrahim Boubacar Keïta kunungo an bɛ to ɲini kɛ juma tɛmɛnen a ye maa caman bisimila a ye min ye bureau des 6 chambres consulaires o maaw a ye olu bisimila chambre de commerce et d'industrie bɛ o la assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali APECAM o b'o la assemblée permanente des chambres de métiers du Mali o b'o la chambre des mines conseil malien des chargeurs ani ka taa se conseil malien des transporteurs routiers président Ibrahim Boubacar Keïta a ye ninnu bɛɛ lajɛlen bisimila o ɲɔgɔn kunbɛn senfɛ président Ibrahim Boubacar Keïta a ye gundo dɔw bange maa minnu bɛ constitution ko mankan in na u ka ŋaniya ye fɛn min ye a da sera olu bɛɛ lajɛlen ma a maa minnu ko don u ka lagosi ani sariya lagosi a sera fo ka taa jamana yɛrɛ mumɛ o ɲɛmɔgɔ k'a fɔ olu bɛ kangari da u ye n'i ma nin kɛ ɲani nin don cɛ an bɛ nin kɛ i la kunnafoni lase sɛbɛn n'o ye l'indépendant ye u ko président Ibrahim Boubacar Keïta a ka hakilina la fɛn caman bɛ yen min fɔra nin constitution yɛlɛmani ko kuma in na k'a sɔrɔ n'i ye jateminɛni kɛ a si tɛ tiɲɛ kuma ye o siratigɛ la président Ibrahim Boubacar Keïta y'a kanu ale yɛrɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma association baarakɛbolow yaasa a ka wele ka tiɲɛ fɔ u ɲɛna u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ko tiɲɛ ye fɛn minnu ye ka se ka ɲɔgɔn faamuya olu kunna yaasa u bɛ se ka faamuyali kɛ labɛncogo min fana bɛ sen na bɛnbɛnbɛn min bɛ sen na ka ɲɛsin jamana ma ka maaw wele yaasa u bɛ se k'o faamuya cogo min n'i ye jateminɛni kɛ a ko dɔw kɛn bɛ ka constitution de ta k'o kɛ u ka fitinɛ wuli kun ye k'o kɛ sababu ye ka sɔrɔ constitution ko mankan tɛ nka n'i y'a ye fɛn jumɛn ye ko u bɛ constitution yɛrɛ kalata in u b'o bali sira bɛɛ lajɛlen kan jamana ɲɛmaa ka ɲɛfɔli la waati o waati ni gɛlɛyaw nana ka se jamana ma u bɛ wele bila diinɛ ɲɛmaaw ma wele bɛ bila laada ɲɛmaaw ma
o sababu de la sena ko o wajibiyara o ka sigi senga u fana da bɛ se ka don jamana kunkanko kibaruyaw la cogo min o kuma sɛbɛn min ni o sigira senga ni a ɲɛfɔra Président Ibrahim Boubacar Keïta ye kuma min fɔ bamanankan na a kuma fan dɔw olu filɛ nin ye kunnafoni lase sɛbɛn ye min ta ka lase a ko ni sena ni mankan bi sena ko kuma de nɔfɛ ko sena ni maa saba kan ka sigi jamanatigi bi kelen ta ni mankan bɛ o de nɔfɛ ko de ye seginko ye démocratie ma ko o de kɛmɛ sababu ye ka nin fitinɛ in bɛɛ wuli n'a y'a sɔrɔ o de ye mankan kun ye ko a bɛna président kɛ Kaya Magan ye walima n'a y'a sɔrɔ cour constitutionnelle ɲɛmɔgɔ ko jamanatigi ka o sigi constitution kura ye o min fɔ n'a y'a sɔrɔ o fana de ye mankan kun ye ale ko u ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ papier kɔnɔ Assemblée nationale u ye diɲɛ di sariya in na fanga sinayatɔ maaw ye a fɔ jamana ɲɛmaa ko o ye constitution sɔsɔ k'a sɔrɔ min ye cour constitutionnelle ye ni o yɛrɛ ye constitution kɔlɔsibaga ye n'o de ye kiiriso ye min bi a kow jalatigɛ o yɛrɛ ye dantigɛli kɛ o kuma jamana ɲɛmaa o y'a yira k'a fɔ ko constitution ma sɔsɔ a fɛ ni constitution yɛlɛmani ko la o kɔfɛ cour constitutionnelle y'a yira k'a fɔ yɛlɛma dɔw kan ka don sariya in na ani ka segin yɔrɔ dɔw kan o kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko jamanatigi ko u tɛ ale yɛrɛ de fɛ u tɛ jamanatigi yɛrɛ de fɛ cour constitutionnelle ko mankan bi yɔrɔ min nɔfɛ ani fiɲɛ bi yɔrɔ min ka segin olu kan o kuma kɔfɛ u panna ka bɔ tuguni jamana ɲɛmaa yɛrɛ de u t'o de fɛ a ka ɲɛfɔli ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamanatigi u ka ko taara se fo k'a fɔ ni jamanatigi ma ni sariya in bɔ yen k'u bɛ tasuma don Assemblée nationale la u bɛ tasuma don ale ka so la sɛbɛnni kɔrɔ u bɛ tasuma don palais présidentiel la kuluba u ye marchiw ka olu labɛn a yera k'a fɔ o marche in laɲini min tun bɛ a jukɔrɔ a ka se ka walankata adamadenw ni bɛ se ka to a la cogo min u ka sɔrɔ ka o su ta k'o kɔrɔtan ko a ye a lajɛ président IBK ko a ye maaw faga o de tun bɛ a jukɔrɔ u ye constitution ko ta k'o kɛ u sinsinyɔrɔ ye yaasa u bɛ se k'u ka juguya baaraw kɛ cogo min laɲini ye jumɛn ye ka jamana bɛɛ lajɛlen muruti k'u bila fanga la k'a ɲini ka ale président IBK bɔ fanga la sira bɛɛ lajɛlen kan nka ko ala dɔrɔn de bɛ se ka ale senbɔ fangako la a bɛ o kuma suda i mana fɛn o fɛn kɛ ni ala ma jɛ ni a ye i bɛ baara fu de la o kuma ale jigi ye ala de ye o ala de bɛ se ka ale bɔ fanga la i n'a fɔ o ala de ye fanga di ale ma cogo min na président Ibrahim Boubacar Keïta a ye jalakili kɛ min ye kuma min bɛ ka ɲɛsin Faransi ma sit-in ko dɔw olu senfɛ o kuma ninnu kɔsa in na mankan olu caman wulila ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ ka lasigidenso ma jamana dɔ min ye an teri jamana ye a ye a yira k'a fɔ an ka jamana armée a bɛ labɛn na yaasa a bɛ se ka galabu sɔrɔ cogo min Mali mago bɛ hélicoptère la Mali mago bɛ sanfɛminɛnw ka se ka olu sɔrɔ o kuma min ye kɛlɛkɛminɛnw o commande ni a sɔrɔli o furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ waati bɛ yen waati min n'o kan ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin avion yɛrɛ bolibagaw ka olu ta k'u former ale b'i da a ka so ngo a tɛ sunɔgɔ n'a miirila an ka jamana sɔrɔsiw la u bɛ cogoya min na jamana yɛrɛ kɛlɛdaw la président IBK a ye a yira k'a fɔ ɲani a ka sigi wuli a ye kuma laban b'a bolo o kuma laban ye fɛn min ye o de ye ko ale k'a fɔ maa minnu bɛ constitution ko mankan na u ka laɲini laban ye min ye ka ɲɛsin président IBK ma o de ye k'a fɔ président IBK k'a fɔ ko a tɛna kɛ candidat ye 2018 kunnafoni labanw na olu ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keïta a ye a ɲini maa minnu bɛ nin fitinɛ kuma na ka se ka u bisimila an'u ka sigi ka kuma madame Si Kayatou Sow honorable Amadou Cham ka taa se Rasbach ani Cɛbilen Dramé nin bɛɛ lajɛlen u ye constitution minnu na a kan ka yɛlɛma ni olu bɛ mankan na a kuma na ko a y'a ɲini an'u ka ɲɔgɔn bisimila ka kuma indépendant maaw olu ka ɲɛfɔli la kunnafoni indépendant olu de ka lase don nka président Ibrahim Boubacar Keïta ani a ka gouvernement
u kan ka fɛn min faamuya o de ye k'a fɔ constitution yɛlɛmani ko kuma laɲini tun kɛra ko ka waati wɛrɛ kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ni dugutigiw ko u bɛ o ɲini président fɛ ko k'a surseoir o kɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la o ni a ta bɛn minnu bɛ constitution ko mankan na u k'olu ma jɛn n'o ye ko k'a dabila yɛrɛ de pewu a kana kɛ fiyefiyewu tuguni o kɔfɛ n bɛ min kɔni soda lala kuma ninnu anw ye fɛn o fɛn fɔ ko daminɛ caman tun ma da la nka a bɛɛ bi a bɛɛ n'a dalilu nana jɔ an bɛ min fana fɔ bi n'o ye a bɛ se ka jate fatɔkan ye ni président in bɛ ka constitution a k'a fɔ ko a b'a retirer ka retirer pewu constitution tɛ yɛlɛma bilen fo ka taa ale i bɛ ka bɔ fanga na mankan in bɛ continuer ni sababu wɛrɛ ni kumakan wɛrɛw ye mankan in bɛ fɛn min nɔfɛ a dɔnnen don a faamunen don kuma laban min bɛ senna tuguni komi ɲɔgɔn faamuya bɛ ka sabati constitution ko la o de ye ko jamanatigi k'a fɔ ko a tɛ kɛ candidat ye 2018 ala kan sabu ɲɛ président Ibrahim Boubacar Keita a yɛrɛ kumana foroba jafilɛso la a kɛra bamanankan na o kumaɲɔgɔnyaw olu kɔnɔna la a ye dantigɛli caman kɛ a ɲininkɛra ORTM mɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la BK ni constitution ko kungo kibaruyaw la président Ibrahim Boubacar Keita a ye min sɔrɔ ka fɔ o kɔnɔna la an k'an tulo majɔ. I ka kuma ye tiɲɛ ye ni jamanadenw dal'i la ka fanga kalifa i ma i ye bɛɛ ta ye tuma o tuma n'i bɛ se ka jamanadenw gɛrɛ i la ka kuma u fɛ pour que a ka ɲɔgɔn faamuya surtout ni kumaw ma faamuya ni kuma cayala a ka kan a bɛ bɛn i ni mɔgɔw ka kuma min ka gɛlɛn an ma an bɛ ka min kɛ maaw ka faamuya maaw ka dɔn munna nin kɛra munna an bɛ nin sira in kan tile fila in na min ye an ka jamana sariyaba yɛlɛmani ye n'o ye constitution ye a kuma cayala fɛn caman fɔra la ne bɛɛ lamɛn ne ka bɛɛ lamɛn halisa n bɛna continuer ka mɔgɔw lamɛn min ye tiɲɛ ye min tɛ tiɲɛ ye o fɔra a ko la mais mun de don jamana sariya a bɛ mɔgɔ anw de b'an sigi k'an miiri jababɔ ka bɛn fɛnw kan k'olu sɛbɛn k'u bila gafe kɔnɔ o ye constitution ye min bɛ senna sisan o dilanna 1992 o ye san ba kelen ani 1992 ni fila wa ni bi cɛ dɔɔnin kɛra dɛ donc k'an sigi bi k'a lajɛ o san ninnu kɔnɔ fɛn minnu ɲɛna fɛn minnu ma ɲɛ fɛn minnu kan ka yɛlɛma o de ye nin révision kun ye ko dɔw fana b'a la o ye olu kɔrɔw ye u tɛ se ka yɛlɛma tant que n'an m'an sigi ka segin gafe in kan an tɛ se ka yɛlɛma ten fo an ka sɛbɛn gafe kɔnɔ sugu tuguni o tɛ se ka kɛ fo ka jamanadenw ɲininka a bɛ fɔ o ma ko référendum aw sɔn a ma sɔn de a bɛ sɔn mun na an bɛ ka mun de kɛ gafe kura kɔnɔ an bɛna mun de bila a kɔnɔ an bɛ bɛn lamɛn min ye assemblée ye an ka baara tun ye de ka sɛbɛn k'a di assemblée ma a k'a lajɛ ni an m'an ka sariyaba sɔsɔ an ka baara hukumu kɔnɔ ni an ye min kɛ n'o dagalen don assemblée y'a lajɛ ko a ma sariya sɔsɔ nka fiɲɛ dɔw b'a la fo ka olu yɛlɛma o tɛ baasi ye an b'o yɛlɛmali la mais ni bi an balima dɔw wulila k'a fɔ ko hali ni cour constitutionnelle y'a fɔ ale min y'an ka sariyaba sinsin bulon ye n'ale ka kuma sera sɔsɔ n'ale ye fɛn min fɔ maa si tɛ olu ka bɔ o kan maa si tɛ ko sɔsɔ n'o y'a fɔ ko a ka ɲi nka ka fɛnw yɛlɛma kɔnɔ k'olu tɛ sɔn o ma hali n'o y'o fɔ o tɛ sɔn o ma ne kɔni hakili la fanga sigilen bɛ de pour que jamana kɔnɔ fɛn min ye sariya ye o ka bato fɛn min ye mɔgɔw ka hakɛ ye o ka d'u ma hakɛ min kan ka di jamanadenw ma k'u yamaruya ni fɛn o fɛn kan ka kɛ jamana kɔnɔ k'u ɲininka a la n'a bɛ bɛn o ma n'a tɛ bɛn o ma o ka kɛ kalafili sen fɛ pour que u ka ŋaniya ka dɔn mais n'a fɔra k'e b'i bana min o fana ɲɛ ma o fana ye fɛn dɔ ye o ka gɛlɛn dɛ ne kɔni y'a hakili la o dɔ tɛ mɔgɔ si bolo o yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo donc an b'a ɲini mɔgɔw ka sabali
an ɲɔgɔn faamuya an ka kurukudo ɲɔgɔn t'a la an ka don da kelen fɛ bɔ da kelen fɛ an ka baara kɛ k'an kun da kɛ kelen ye pour que an ka taa ɲɛ an ka jamana ka sumaya ka dɔ bɔ wɔyɔw la ka baara fana kɛ pour que malidenw hakili sigi k'u nafa ne ɲɛna o de kan ka kɛ an miiriya ye gafe kura min an y'a yira mɔgɔw la foyi t'a kɔnɔ min ma daga foyi t'a kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ ko an b'a fɛ ka dɔ fara an ka fanga kan an b'a fɛ ka an ka fanga kɛ kura ye ka dɔ fara fanga sanw kan o hakili t'a la a t'an na a ma sɛbɛn fana. ayiwa Elhaji Ibrahima Boubacar Keita maa ko dɔn bɛ nka i ko bɛɛ dɔn tɛ hali maa minnu ko k'u tɛ don i ka nin hakilina in kunu kɔnɔ i b'a ka k'olu bɛɛ lajɛlen bisimila o bisimilali ninnu senfɛ u y'i bilasira ni mun ye u ye ladilikan jumɛnw f'i ye. bɛ ka alhamdulilayi rabil alamin ala barika la ni an ye kuma in ɲɛfɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye an ni faamuyali de bɛnna ala y'an bisa baba ma o ye fɛn ye min ye wasa kosɛbɛ o ye fɛn ye min ye dusu suma kosɛbɛ halisa an bɛ continuer a fɛ halisa ka maaw lamɛn parce que maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila maa saba hakili saba donc an kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn an tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ an bɛ an ka baara in y'an daminɛ an t'an jɔ dɛ an bɛ mɔgɔw lamɛn nka a mana kɛ cogo o cogo an laban bɛ décision ta n'an y'o décision ta don min na maaw k'a dɔn an tɛna kɛ ka maa si jogin an t'a kɛ ka maa si dakɔrɔbɔ an t'a kɛ ka maa si kɛlɛ an b'a kɛ an ni ala cɛ mali ka intérêt de kan mali ka yɛrɛ de kan fɛn min bɛ se ka mali lataa ɲɛ an y'an kɛlɛ o de la o de y'an ka taabolo ye su ni tile an bɛ hami n'o de ye. ayiwa ale bɛ bisimilaliw bɛ sen na an y'a mɛn fana k'a fɔ ni ala sɔnna ma waati nataw la i bɛna société civile bisimila i bɛna kin ɲɛmaw fana bisimila musow ani denmisɛnw a bɛɛ ye o ko kelen de ye wa. ala kabako don yɛrɛ na ala k'an sigi o kɛnɛw kan ala k'a kɛ an n'olu fana ka ɲɔgɔn faamuya i n'a fɔ ni minnu tɛmɛna ɲɔgɔn faamuya cogo min na a se bɛ masa ye a k'an dɛmɛ a k'an bila sɔrɔ kan. ayiwa yan'a ka kɔrɔfɔ kun cɛ i ye nin jama fɛn o fɛn bisimila u bisimilalen kɔfɛ i yɛrɛ farikolo kɛra cogo di a y'i fari foni wa a y'i nisɔndiya wa. alhamdulilayi rabil alamin e yɛrɛ ɲɛ bɛ na nka barika da ala ye ka barika da rasul salatu wasalam ni maaw sigira ka kuma ni maaw ye ɲɔgɔn faamuya i ni bɛ lafiya i b'a dɔn k'a fɔ i kelen tɛ i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka ni jamana cogo min na u bɛ jamana ten i b'a dɔn k'a fɔ i kɔnɔna gannen bɛ fɛn dɔw la cogo min na u kɔnɔna gannen b'o cogo la k'a dɔn k'a fɔ i kelen tɛ i ni jama bɛ ɲɔgɔn bolo i ni malidenw bɛ ɲɔgɔn bolo damu foyi t'o bɔ o damu ala y'o d'an ma ala ka dɔ fara o kan. an balimaw min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ lahala dɔw olu daminɛnen don lahala min ni tɔgɔ duman tɛ an ka jamana ma ɲan'an bɛ don o kɔrɔfɔ kɔnɔ jamana ɲɛmaa président Ibrahima Boubacar Keita a da sera yɔrɔ dɔw ma o de ye k'a fɔ Faransi lasigiden so an man kan ka kɛlɛ ta ka yen sɛgɛrɛ an man kan ka taa mankan wuli ye a yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ a ka kuma kɔnɔ i bɛ tamasiyɛn dɔw ye o de ye k'a fɔ Mali mago bɛ sanfɛminɛw na ka danga sɔrɔsiw ma Mali mago bɛ o pilote olu formation na a ye olu bɛɛ lajɛlen fɔ ka tugu kuma na hakilima bɛ o kuma laɲini faamuya o kɔfɛ a ye fɛn caman fɔ mɔgɔ dɔw ye mankan wuli ko a tun man ka nin kuma fɔ anw ko olu tɛ foyi faamuya ɲɛmaw ka communication na mankan kan ka wuli kuma minnu na o kumaw bɛ yen nka nin kuma in olu bolo Faransi i bɛ ka kana sigi tele la k'a fɔ ko Faransi ambassade Faransi bɛ k'an janfa maliyɛnw a ye bɔ ambassade kama ni ko kɛlɛ bɛ sini laloma bolo kurulen bɛ si dɔw tɛ foyi faamuya kuma foyi la an ka giri ten dɔrɔn o girin yɛrɛ senfɛ olu yɛrɛ tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ mankan wulili dɔrɔn kɔ communication min don communication in ni a laɲini bi ɲɔgɔn na o de la anw ko jamanatigi ye a ka fɔta fɔ hali ni a ye polisiw bila ka taa sitini kɛyɔrɔ la k'u b'a ɲini k'a bali a y'a ka kɛta kɛ nka jamanadenw o kuma man ka u fari faga
u kan ka pression maintenir Fransi kunna diɲɛ ka dɔn k'a fɔ Fransi bɛ ka min fɔ k'u ye Mali dɛmɛ tiɲɛ kuma tɛ k'u bɛ ye Mali dɛmɛni kama tiɲɛ kuma tɛ olu de nana bɔnɛ bi an ka jamana kan ka fitinɛ da don ka se ni hakɛ la fo maaw ka kow dɔn kuma dɔw la ka bɔ ɲɔgɔn na jamana si tɛ yen min ɲɛmɔgɔ bɛna sigi k'a ka jamanadenw encourager ka ɲɛsin jamana dɔ ambassade ma hali n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ o jamana tɛ ka ɲuman kɛ ni jamana bɛ ɲɛ k'a bɛ o décision sugu ta a b'a fɔ ko ambassade ka wuli ka bɔ an ka jamana de kɔnɔ Mali k'a fɔ ko France ambassade ka wuli ka bɔ yan fɛn min bɛ bɔ o la o dugujɛ o maliyɛn kelenw bɛ tila ka wuli ko président IBK ye jamana se kungo ma ka mankan wuli o cogo la n'i tɛ ɲɛ dɔn fɛn minnu na i bɛ hakili sigi maa minnu ye faamuya sɔrɔ a la ka olu lamɛn o la i b'i bɔ fili caman kɔnɔ i bɛ dɔ bɔ kuma lankolon fɔw la o kama min ye jamanadenw ye u ko président IBK a jo do k'a ka fɔta fɔ ko ye nka olu tɛna gɛɲɛ bɔ Fransi kɔ la ni fitini min kɛra a kɛra tasuma kami de ye tubabuw golo kan o baaraw bɛ to sen na o kama mouvement des sans voix olu fana tugura waati sera olu ka sira kɔ u ye barosigi fɔlɔ kɛ ni kunnafonidilaw ye o kɔfɛ u ye jateminɛni kɛ ka se ka min ye meeting fɔlɔ ka o sigi senga o meeting min ni u ye o baaraw kɛ min y'an ka maaw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan Ali Bubakar Haidara tɔn a kunnafoni lasebaga dɔw ka ɲininkali sera ale ma a ye min sɔrɔ ka fango lamɛn an balima alisilamɛw chrétiens minnu yɛrɛ tɛ nin si la aw bɛ sala an balimaw an bɛ to ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ min ye Sori Ibrahim Sidibe an bɛ to ɲini kɛ Sori Ibrahim Sidibe a ye min sɔrɔ ka fango lamɛn Ibrahima Sidibe ne ye mouvement des sans voix chargé de la communication ye mara cogoya kura minnu bɛ yen o bakurubaw n'an ka bi meeting bɛ tali kɛ olu kan o ye an ko Faransi ka mara cogoya kura minnu n'u b'a ka bɔ kelenya fɛnkɛ na ni jamanaw ye k'a bila an ka organisation sous-régionale la c'est-à-dire fɔlɔ u kun bɛ na an ka jamanaw nɔfɛ u ni président b'a traité an ye sisan Faransi bɛ fɛ ka mara cogo yɛlɛma parce que population ɲɛ b'a la ka yɛlɛ bon population ka ɲɛ yɛlɛ kɔnɔna na souvent ni président k'u bɛ décision lankolon dɔw ta an y'a ye population b'u wuli ka o président gɛn ka bɔ fanga na Faransi fana sisan a ye taabolo yɛlɛma a bɛ ka na ni colonisation wɛrɛ de ye an mouvement des sans voix ka ye cogo la n'an ko ma a bɛ colonisation kɛ ni voie sous-régionale i n'a fɔ a bɛ tɛmɛ an ka organisation sous-régionale fɛ i n'a fɔ UEMOA i n'a fɔ CEDEAO ou bien Union africaine misaliya la fɛn caman bɛ Mali kun banna ma i n'a fɔ accord de partenariat économique mais an y'a ye kɔsannin na Faransɛw ye sugubali kɛ cogo bɛɛ la k'an tɛgɛ tɔnɔ min ka UEMOA jamana 8 bila u ka accord de partenariat économique signé n'o don signé na a sariya ninnu u bɛ jagoya an ka jamanaw kan bon a filanan fana ye mun ye an y'a ye k'a fɔ sisan G5 Sahel o ye jamana 5 ye minnu ko k'u bɛna sigi sen kan ko ka lakana sabati pays sahariyɛnw fɛngɛ tiɲɛ ka jamanaw ni fɛngɛw bon n'i y'o jamana ninnu jateminɛ u ma fara ɲɔgɔn kan fu la parce que i b'a sɔrɔ a jamana 5 u bɛɛ bɛ tubabukan de fɔ mais n'i y'a jateminɛ anw jamana 3 bɛ yen nɔ anw bɛ organisation sous-régionale kelen na n'o ye Mali Niger ani Burkina mais Tchad tubabukan b'o fɔ ale bɛ CEMAC la Mauritanie ale bɛ Union Maghreb la mais ale fana pratiquement u bɛ tubabukan mɛn donc tubabu ninnu Faransi ye politique kɛ ka résolution ɲini Nations Unies fɛ ko fo diyagoya k'i basa fili résolution fɔlɔ Nations Unies américains kun ko a ko ma jɛya parce que an tɛ se k'o faamu aw ko Barkhane bi yan nɔ lakana terrorisme kɛlɛli la MINUSMA bi yan ko u ka Mali lakana ko stabilité ni fɛngɛw bon G5 Sahel fana aw ko n'o bilala u bɛna erreur mais aw bɛ k'o suguba ko fo parce que G5 Sahel mago bɛ sɔrɔdasi 10,000 de la mais bon France résolution a dépense yɛrɛ kan ka bɛn $400 400,000 ani $23,000 ma France yɛrɛ avancé kɛ déjà ka $80,000 ka wari ta ka don la an ko bon ko i b'a sɔrɔ o fɛn ninnu a tɛ kɛ fo parce que n'i y'a jateminɛ MINUSMA ka musaka ani Barkhane ka fɛn a bɛ taa €1,800,000 n t'a dɔn n b'o fɔ bamanan €1,000 wari €1,000,000 ani $1,800,000 ani €1,800,000 a bɛ taa o ɲɔgɔnna na boss
an ko an ka jate la n'i y'a ye faransi bɛ k'i perese ka k'i sen don nin G5 Sahel ko fana na i b'a sɔrɔ ni G5 Sahel sigira musaka min bɛ don G5 Sahel ka fonctionnement na faransi bɛ fɛ ka o fana dɔ puruti o la k'o kɛ ka barika ni fɛngɛ sinon barika ni misiri a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ u taatɔla tɛ sisan dɛ an k'olu ye fɛngɛ ye anw fɛ ni G5 Sahel kɔni ne farafinna ko n'a dabɔra kama ni G5 Sahel ka labɛn bɛɛ sabatira barika ni MINUSMA ka ta ka bɔ Mali la a point sabanan an y'a ye waati dɔ la Mali la u ye fɛngɛw gan ko a signé na président taara migration tungarankew ka papier dɔ u y'a signé u ma signé bon en réalité u kun ye farafin jamanaw wele Valette Malte jamana kan en novembre 2015 k'u k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn dɔ la u y'u tɛgɛ nɔ bila mais a kow ma waleya kosɛbɛ an y'a ye juin kalo tile 5 tɛmɛnen jamana farafin jamana minnu n'a ko bɛ tali k'olu kunkan ko kan olu ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan yɛrɛ ko kɔni parce que pilier taabolo bakuruba 5 de b'a fɛn ninnu kɔnɔna na bon n'i y'a kumakan mɛn an tɛna don o bɛɛ la ko an b'o bɛɛ développer toujours discours kelen don mɔgɔw ka taali pour que fɛn kan'u sɔrɔ an k'o lakana an k'o taabolo fɛngɛ ka ɲɛ an tɛna o bɛɛ fɛngɛ n'i y'o taabolo 5 jateminɛ ko k'u b'a kɛ cogo bɛɛ la ni Macron nana Mali ka réunion min kɛra le 2 juillet G5 Sahel la ko a fɛn ninnu bɛ valider o kɔnɔna na o kun y'o fɛn bon sûrement an ye communication dɔw passé u sera na a accord u ma signé bilen a ma valider bilen bon mun yɛrɛ a ko naaninan ye toujours k'a fɔ tubabuw b'an ka organisation internationale de influence sous-régionale influence ka ko tɛmɛ olu ka bolo kan pour que ka ko tinti an kan an y'a ye Emmanuel Macron depuis a sigira kuma sugu dɔw bɛ yen a b'olu fɔ farafinw ma n'a ma fɔ n'a man di mun ye o ka bɔ CFA la G20 ka réunion na yi kanto ko farafinna yɛrɛ k'ale ma mun faamu ko muso kelen bɛ se ka taa den 8 ɲɔgɔnna sɔrɔ cogo di ko ka ca ko farafinna problème an ma civiliser et bɛ ko an bɛ bange kojugu an y'a ye o kalo kelen kɔnɔna na CEDEAO députés bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ k'a ka ɲi k'olu hakilila la fɛɛrɛ ɲuman don farafinna jamanaw o CEDEAO jamanaw nka Tchad ni Mauritanie fana kun b'u kɛrɛfɛ nin ko in na k'olu bɛ fɛ ko yanni 2030 cɛ san 2030 cɛ ko olu ka jamanaw kɔnɔ ko fɛɛrɛ ka sigi pour que den wolo muso kelen i kana tɛmɛ den 3 kan ko parce que ko an bɛ ka caya kojugu bon an bɛ ka caya mais en réalité n'a kuma fɔra mɔgɔ min ye ko CEDEAO députés ko k'u bɛ fɛ ko bange kana caya mɔgɔ bɛ se ka fɔ manamanakan est ce que u bɛ se ka taa jɔ jɔnni da la ka fɛngɛ kɛ k'i bali den wolo ni fɛn an b'an ka den mais fɛn min b'a jukɔrɔ o mɔgɔw t'o dɔn parce que sisan Europe produit kuraw de bɔlen don produit kura ninnu ye mun ye u bɛ fɛ ka ni aw ye médecin baw ɲininka u bɛ depuis den musomanni a fitinin depuis a bɛ dɔgɔtɔrɔso la u bɛ pikiri modèle dɔ bɛ yen u b'a k'a la n'u y'a k'a la i b'a sɔrɔ den yɛrɛ tɛ tɛmɛ fɛngɛ kan n'o pikiri in kɛra la i tɛ tɛmɛ den i ka bange tɛ tɛmɛ den 2 den 3 kan mais u bɛ fɛ o walew mais parce que CEDEAO y'a fɔ tiɲɛ don mais fo députés u ka papier ta k'a da an ka députés bɛɛ ɲɛkɔrɔ jamana bɛɛ b'a da i ka député ɲɛkɔrɔ u b'a voter ni députés y'a voter jamana mana sɔn o fura modèle ka don i ka jamana kɔnɔ o y'a bannen bon an de ko an ti jɛn n'a ye an bɛ kangarida kɛ Mali députés ye a fura kirikara a sariya kuntan anw ti jɛn n'a ye mouvement des sans voix ka niveau la n'o fɛɛrɛ jugu ko a bɛ ta ka voter yan an ti jɛn n'a ye bon an bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ k'a bali an b'o kɛ donc kangarida de don ka fɛngɛ an ko a point 5nan ye an ko sisan Mali n'i y'a jateminɛ an ka sariya sunba n'a bɛ fɔ o ma constitution du 25 février de mars 80 ale n'i y'a jateminɛ ani Faransi ka 1958 constitution a bɛɛ ye kelen u danfaraba t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que Mali hakili la c'est vrai Faransi an mara an ka papier caman bɛ an bɛ Faransi da de suit bon nin constitution yɛlɛmani ko kuma min bɛ sen na an y'a ye u ye Mali gouvernement mɔgɔw u taara tubabu ka avocat ba dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ Maréchal Sekaldi ka t'o ta ka na n'o ye u taara o hakilila ɲininkali kɛ k'a peu près euro wari miliyɔn wɛrɛ 500 ɲɔgɔn na 500 400 500 ɲɔgɔn na u y'o de ta k'o d'a ma an ye non 500,000 euros ba 500 ayi ba 500 u y'o de ta ka o ɲɔgɔnna d'a ma ka fɛngɛ kɛ yɔrɔ a yɛrɛ b'a fɔ k'ale ye 400,000 ni fɛnw sɔrɔ mais an ye information minnu sɔrɔ o y'olu ko a ka hakilila di il a été consulté n'an b'a fɔ o ma tubabukan na Mali constitution an y'a ye bon o constitution in nalen yan nɔ maliyɛnw tilala ka kɛmɛ ka tension ba de wuli jamana kɔnɔ dɔw ko an b'a la a ka ɲi dɔw ko constitution in man ɲi dɔw ko fɛn caman b'a la an ko bon an bɛ mun fɔ an ka faamaw ka hakilila sɔrɔ
n'a ma ɲɛ mɔgɔ kalannenw bɔra yan nɔ u fana ni avocat ninnu bɛɛ ye kalanbaw kɛ hali Kasimu Tapo ni fɛn mɔgɔ ministre de la justice c'est un avocat a inscrit no Faransi baro la an bolo hali olu yɛrɛ tun bɛ se ka nin fɛn kɛ depuis 82 Tapo il est inscrit au barreau français an ko bon yan'a ka tigɛ an ka jurisiw ni fɛnw na yan nɔ aw ye an ka papier ninnu ni papier minnu tali kɛ sariya bolo kan a y'u di an yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ma u k'a fɛngɛ u ka a labɛn k'a fɛsɛfɛsɛ mun n'an ka danbew n'an ka tabiyaw n'an ka laadaw bɛ taa pour que fitinɛ ni fɛngɛw a papiyew kana kɛ fitinɛ ni fɛnw ni kɔlɔlɔ ni fɛnw jamana kɔnɔ sabanan parce que an b'a fɔ sabanan de parce que n'i y'a jateminɛ Moribo Keyita ninnu ani Kwame Nkrumah ninnu olu tun b'a dɔn k'u coloniser don olu y'a essayer ka ban mɛ u y'olu faga bon génération filanan o y'a Musa Traoré n'a ɲɔgɔnnaw ye olu kɔni olu ma se ka foyi kɛ olu y'a to u y'olu coloniser mais maintenant sisan n'i y'a jateminɛ faama modèle minnu bɛ farafinna yan olu b'a dɔn k'a fɔ u coloniser mais olu yɛrɛ fana ni complicité olu bɛ k'an minɛ olu ni Faransi de bɛ ka jɛ k'an coloniser parce que o de y'a troisième génération ye parce que n'i y'a jateminɛ tubabu b'an ka faama fɛn fɛn saboter ko dictateur malangolo i n'a fɔ o de ka ɲi an ka jamana ma i n'a fɔ u b'a fɔ Paul Kagame ma dictateur don Kadhafi ye dictateur ye Robert Mugabe ye malangolo ye mais en réalité olu de bɛ fɛn fɛ mais u tɛgɛrɛ fɔ fɛn fɛn kunna u ka école olu fɛ minnu ye école i n'a fɔ Blaise Compaoré ni Bongo ni fɛngɛw mais en réalité olu bɛ fɛn fɛn majamu i b'a sɔrɔ olu de ye malangolonw ye farafinna jamanaw ni fɛngɛw kan an ko an bɛ kangari da k'u ye ka an ka ɲɛmɔgɔw fana hakili lajigin u ka hakili ɲɛnama sɔrɔ ka kangari da u fana ye a jɛ jugu an bɛ fɛngɛ an t'a la an b'o kangari de da Faransi ye et puis n'an ka recommandation ma ta en compte an bɛ se ka action wɛrɛ fɛngɛ démocratie kɔnɔna na sariya bato kɔnɔna na an bɛ action wɛrɛ entreprendre o fɛɛrɛw olu b'an bolo a bɛ taa o mɛ o laɲini bɛ bɔ jama ka hakilila fanba fɛ. An balimaw ale kɔfɛ min bɛ tali kɛ Faseri Traoré la tɔn ɲɛma don a fana ye a ka lase kɛ Faseri Traoré min sɔrɔ ka fɔ nin ko in na an k'ale fana lamɛn. Ne tɔgɔ Faseri Traoré mouvement de sans voix présent ye ne an y'a wele nin kɛnɛ kan parce que hali bi depuis o don n'o ye le 9 passé mercredi arabadon an y'a essayer ka kunnafoni di k'a fɔ ko Mali bɛ marako bolo juguya mun na nin ye k'an b'a kumakan lase parce que Faransi bɛ ka jɔyɔrɔ mun ta ale kɛlen don maliyɛn ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan k'an bɛ bɔ k'a yira k'a fɔ ko o hakilina tɛ bɛn an ma kosɛbɛ ani o de kɔnɔna na an ko pour k'a tɔ sinsin k'ale bi ko kumakan sinsin k'an b'a kɛ lajɛba ye n'o ye meeting ye an kana maliyɛn anw kumana ye mais maliyɛnw yan bi don in fana ye pour maliyɛnw fana ka kuma walasa an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min ka hakilina ɲumanw sɔrɔ ka ɲɛsin Maliba in ma walasa an bɛ se ka bɔ Faransi bolo ni jɔnya jugu mun fɛɛrɛ tigɛlen don ka ɲɛsin an ma. Aw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransi bɛ jɔyɔrɔ min na o jɔyɔrɔ ma aw ja yala n'a ye Faransi gɛn cogo in na aw dalen la k'a fɔ k'u bɛ se ka barika don MNLA la k'a su an na wa. Fɛɛrɛkɛlɛ don na hakilinakɛlɛ don parce que u tɛna a dabila koyi Faransi a da jolima de ye sɛmi bɔ nin ko in na maintenant hali n'an ye Faransi gɛn bi n'i y'a ye mankan bɛ wuli yan nɔ ko nɔri mankan bɛ tila ka wuli ça veut dire que Faransi ni ŋaniya dɔ de don an ma o de y'a to an yɛrɛ jɔlen don o yɔrɔ de la k'a fɔ Faransi yɛrɛ de ye pion ye nin ko in na ale de bɛ ka MNLA su MNLA tɛ yen Faransi de bɛ komi i y'a fɔ cogo min parce que ni Faransi n'an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la chaque fois Faransi u bɛ MNLA chauffer u bɛ Mali sɔrɔsiw faga ou bien u bɛ fɛnw kɛ maintenant an ko an tɛ jɛn n'o de ye bilen parce que n'i y'a ye kɛlɛ tɛ ban a tɛ ban ale bi ko wɛrɛ de b'a senkɔrɔ alors que hakilina ɲumanw taara u fɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ MINUSMA i n'a fɔ Serval ka bɔ Serval la ka na Barkhane na ka u bɛna bɔ Barkhane na ka tila ka na G5 la n'i y'olu hakilinaw ta sisan a jumɛn ye ɲuman kɛ an bɛna se G5 ko ma G5 ko laban ye mun ye Mali ko la parce que n'an ye Faransi gɛn G5 ko in dɛ u bɛ fɛ ka na mun kɛ farafinw de bɛna an tɔ minɛ ka di Faransi ma parce que MNLA jɔyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya u bɛna G5 fana de kɛ MNLA jɔyɔrɔ ye il faut que au départ G5 in ka kɛ anw maliyɛnw yɛrɛ ye a ka kɛ anw maliyɛn yɛrɛ ta ye ka ɲɛsin an ka lakana ma ka ɲɛsin ka nin kɛlɛ in ban ka bɔ nord la walasa an ka ɲɛtagaw bɛ se ka sabati. Aw fana ka kunkan jumɛn de bɛna gosi ka ɲɛsin IBK ma. Je pense que kunkan b'an bolo ka ɲɛsin IBK ma parce que n'i y'a jateminɛ IBK kan ka fara anw kan bi bi in na ka Mali ko kɛlɛ kɛ ka Mali bɔ bolo la ka ɲɛsin
ɲɛsin parce que ni tubabu ko donna la o y'anw ni bɛ ka kɛlɛ kelen ye o ye n ka misala ɲuman ye ka ɲɛsin a ma an ye kelen de ye ka ɲɛsin Faransi ma walasa an bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ka se k'an ka lakana sabati ni i bɛ ka y'an jugu ye ka ɲɛsin k'an minɛ ka di Faransi ma fɛɛrɛ démocratie ye fɛɛrɛw de fɔ koyi a fɔra dɔw kɔ dɛ depuis 2005 fo ka na se 2012 ma n y'o de fɔ ATT Mali ye jamana hɔrɔn tilennen de wa hɔrɔn de ye jamana in sigi maa o maa n'i ko k'i bɛ jamana in dafiri a bɛ dafiri de da la sinon jamana in tɛ dafiri a ka kɛ Modibo Keyita ye a ka kɛ Sunjata ye walasa an bɛ se ka Mali in bɔ bolo la o de ye ka kunkan lase IBK ma k'a fɔ ko an n'ale de kelen ye Mali ko in na walasa ka bɔ Faransi ka ni lamara juguyaba in bolo an ka se ka hakilina ɲuman sɔrɔ ka se ka jamana in bɔ ka gɛlɛya in ta ka bɔ yen k'a kɛ basigi ye k'a kɛ ɲɛtaga sababu ye yalima n'a ye fasodenw lamɛn ani fasodenw bɛɛ lajɛlen bɛ taa taabolo kelen fɛ wa n'a ye fasodenw lamɛn a bɛ se ka taabolo fɛ parce que n'a ye fasoden démocratie y'o de fɔ o faso jamana an bɛɛ kungo tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen kungo n'an bɛɛ kungo don a kɛra cogo o cogo ɲumanw b'an na o ɲuman ninnu olu bɛ se ka jamana in nata sira ɲuman fɛ bɛɛ tɛ se k'a lamɛn mais ɲumanw kɔni b'a kɔnɔ minnu bɛ se k'a lamɛn walasa ka se ka jamana lata ɲɛfɛ. a ye conférence de presse kɛ bɔlen kɔfɛ a filɛ nin ka meeting kɛ bi pyramide la olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ aw bolo hali bi walasa aw ka se ka lamɛn jamana ɲɛmaaw fɛ. ok nin kɔni ye san kulukan de ye an ye conférence kɛ ka meeting kɛ o ye san kulukan de ye a tɔ ye mun ye o ye ko sanji kana ni sanji nana a bɛ wolo mun na o kɔrɔ ko lahɔrɔmɛ de bɛ na anw kɔni an ka laɲini ye o de ye k'a fɔ ni san kulula bɛɛ kan ka fɛɛrɛ tigɛ ani fɛɛrɛ ma tigɛ démocratie ye mun fɔ an bɛ taa o sira fɛ k'a fɔ maliyɛnw ma u k'u hakili to jamana in na parce que n'an y'an ta an dusu fɛ k'a fɔ an b'a kɛ ni hakili ɲini ye ka se k'an ka jamana in bɔ bolo la diɲɛ bɛ hakili ko de bolo bi bi na diɲɛ tɛ k'a fɔ ko a kɛra n'an tɛ sɔn ye diɲɛ t'o bolo diɲɛ bɛ hakili de bolo il faut que maliyɛnw ka hakili jɔ ka ɲɛsin Mali ma walasa an bɛ se ka Mali in bɔ bolo la parce que pour nous Mali tɛ yen fɔlɔ Mali de t'an bolo parce que jamana dɔ minɛlen don i ka jamana fankelen minɛlen don i la i seko t'o la i tɛ marche i tɛ tagama o la ka ɲa o jamana t'i bolo bilen kɔngɔ b'i la o minɔgɔ b'i la o n'o tasuma ser'i ma kɔngɔ tɔ bɛ juguya de n'i y'a mɛn kɔngɔ fitinin na de hali bi tasuma tɔ ma se yan nɔ wa a dun tɔ laban bɛ kɛ tasuma de parce que ne ɲɛ tɛ k'a fɔ ko tubabuw bɛna se k'an bɔ bolo la ni ka lahɔrɔma se an ma parce que tubabuw sago de sɔrɔla anw kan il faut que an ka bɔ o de kɔnɔ on a pris la défaite an ka sɔn k'a fɔ ko a se kɛra an na an ka wuli ka jɔ k'a fɔ an bɛ se k'an ka se sɔrɔ cogo min. an balimaw nin tun ye mouvement des sans voix ma olu ka lasew ye min bɛ tali kɛ diɲɛ yɛrɛ réseaux sociaux ko a bɛ kisa min na an bɛ i n'a fɔ bi a kɛn bɛ ka bɛɛ hami a kɛn bɛ ka bɛɛ jɔrɔ ka da kan réseaux sociaux Facebook kɛrɛnkɛrɛnnenya la a nana kɛ maaw ka baarakɛyɔrɔ ye maa minnu ni faamuya dɔgɔyara u la nɛni ni lagosi ni kumalankolon fɔw réseaux sociaux nana bayɛlɛma ka kɛ o kɛnɛ ye jamana yɛrɛ bilali basigibaliya kɔnɔ ngalon kumaw ni fitinɛ kumaw la diɲɛ don o don réseaux sociaux nana kɛ o kɛnɛ ye bibi na rajosow fana sanfɛ kumaw sugu bɛɛ olu bɛɛ sen na minnu ta ye téléphone labilali ye nɛni ni kumalankolon fɔw la o minnu ta ye jamukanw ye jamukan minnu ni a sigin tɛ foyi kama ngalon ni lagosiw kɔ a sera kisala bi jamana bɛɛ a faamuya ka fɔ fɛn bɛ se ka bɔ nin na maa si sigin tɛ di fɛn ye n'a ma dan sira la o kama munumunu salow kɛra hakili jagabɔw olu kɛra jagaserew n'o ye kangaridaw ye olu caman kɛra jɛkulu dɔ sigira sen kan ko waati sera u bolo karamɔgɔw bɛ ka lagosi réseaux sociaux sanfɛ u tɛ se ka jɛnɛ a ye ka sigi ka lajɛ a baara ka to sen na Sisama Lamine Kane e de tun bɛ a kɛnɛ kan kɛnɛ in tun bɛ fa jumɛn jɔnw ni jɔnw ka kɛnɛ tun don Ɲa kɛ an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na i n'a fɔ i dabɔra ka se ma cogo min mouvement citoyen waati sera jɛkulu do jɛkulu min sigira walasa ka se ka ale ni waati sera dɔ in tɛ kelen ye min bɛ français ambassade ko kuma na kelen tɛ ninnu ta ye min kɔrɔfɔ min bɛ ka taa ka ɲɛsin an ka jamana maabaw ma walasa fo bɛ se ka sigi o danna cogo min an ka danbe o bɛ se ka segin cogo min an ka jamana kɔnɔ sabula n'i ye Mali ta ka Mali lajɛ Mali dɔnnen don ni fɛn min ye i tɛ se k'i sigi
ka mɔgɔkɔrɔba natɔ to ni doni ye a kun n'i ma wuli ka taa doni minɛ ka taa bila so Mali ye o jamana de ye mɔgɔ min bɛ o kɛ est-ce que a bɛ se ka jigin o kun na ka dɔgɔyama ta ka ɲɛsin o mɔgɔkɔrɔba masina ma Mali ye jamana ye jamana min tɛ mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya ani ɲɛmɔgɔ dɔgɔya dɔn donc ni an bɛ ka se o dangan kan a ka kan an ka wuli ka hakili jagabɔ kɛ denmisɛnw ka wuli k'a lajɛ ka fu siri o dan na fu bɛ se ka siri a dan na cogo min a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ violence tɛ o tuma na ɲɔgɔn faamuyaw de bɛ kɛ o kɔnɔna la fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan a bɛ dabila cogo jumɛn na fɛɛrɛ jumɛn sigilen don bolo o kɛnɛ in sigilen don o hakilina de la kɛnɛ in sigilen don Korofina terrainba sanfɛ Korofina terrainba kɛnɛ in sigira o sanfɛla de la jumadon wulada fɛ hakili la lasew ma kɛ wa lasew kɛra ko minnu fana ko olu i ka mouvement ye rasta mouvement ye ko olu tun bɛ kɛnɛ kan kosɛbɛ o ye Murasma ye lasakaw olu bɛ bɔ lasa de lasarasaw tun bɛ kɛnɛ kan Murasma ye min sɔrɔ ka fɔ an ka Murasma lamɛn kosɛbɛ an tɛ kɛrɛfɛ dɛ Mali la an y'a ye kabini fanga fɔlɔ in boli kuma ka bɔ an da la manamanakan taara Alasaw tɔgɔ la o tuma bi ne ko n bɛ ye nin kɛnɛ kan n bɛna Alasaw ka kuma fɔ minnu bɛ mɔgɔ dɔgɔya la Alasaw tɛ Mali Alasaw tɛ Mali Alasaw de filɛ nin ye yan minnu bɛ jamanatigi dɔgɔya la minnu bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔgɔya la minnu bɛ mɔgɔba dɔgɔya la o tɛ anw ye dɛ nous sommes mouvement Rastafari du Mali anw ye diɲɛ Alasaw de Mali kɛlɛkɛlɛ dunuya bɛɛ Alasaw de don farafinna Alasaw Mali Alasaw jamana in Alasaw Mande Alasaw o tuma an bɛ miiri kun de la ni kɛlɛ wulila jamana kɔnɔ jɔn de bɛ sɛgɛn musow ni denw b'anw ɲɛ b'o de la yali tasuma ka mɛnɛ Alasaw bɛ kɛ jisuma ye ka na tasuma la sa o tuma Salifu ko ten ko bɔrɔ n'i ye bɔrɔ jɔ sisan ko ka taa a lafa dɔ bɛ taa bɔrɔ lafa mais dɔ b'a ju sɔgɔ Ala kana Mali kɛ bɔrɔ ka taa ju sɔgɔbaga ma dɛ minnu b'a remplir Ala ka Mali d'olu ma o tuma Rastafari in nana maliden yɛrɛ an b'olu de wele dɛ maliden fitinin minnu bɛ yen n'olu de bɛ kɛ sini mɔgɔbaw ye u ka dɔn k'a fɔ ko bi mankan minnu bɛ sen na u kana mɔgɔ lamɛn an kana mɔgɔ si lamɛn an ka na ni wuli de bɛ batigi di jamana kɔnɔ Alasaw wulikun de ye wu ye an b'a fɔ ko jamanatigi ko an b'a fɔ ko opposant ko an kan t'o ma dɛ jamanaden ka bɛn k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma komi an bɛnbaw n'an mɔkɛw n'an faw tun bɛ cogoya min na an ka taa n'o cogo kelen an Mali kɛra yebagala-fili ye bamanan ko n'i ka wuli n taa si dɔ minɛ nanga filɛ bɛ tile da i la bon Mali kɛra nanga si dɔ ye Alasan kɛra nanga si dɔ an t'o fɛ minnu bɛ ka Alasan dɔgɔya Mali fan bɛɛ u ye dɔgɔma minnu kɛ an b'o yafa deli ka jamanaden cɛman n'a musoman bɛɛ fɛ Alasan minnu politigɛra an t'a yafa u ye bi an t'a yafa u ye sini u ye Mali bɛɛ dɔgɔya an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min k'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye min k'i tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye chrétien fara silamɛ kan an bɛɛ min bɛ diinɛ la min tɛ diinɛ la Maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Alasan tɛ se ka Mali tiɲɛtɔ ye n'a ma wuli an t'o kɛ an tɛ mɔgɔ ye ka fɔ k'an bɛna Maliyɛnw dɔgɔya dɛ ni Mali ma bonya komi kunun an tɛ se k'o kɛ ne taara Ghana ne y'a sɔrɔ Maliyɛn bonyalen bɛ yen ka taa Senegal a bonyalen bɛ yen ka taa Côte d'Ivoire a bonyalen bɛ yen i t'a mɛn yen ko Mali kɛ i b'a mɛn ko Maliba mais bi Malini Ala k'an kisi Maliba filɛ ji la nin ye baji la n'a fɔra k'i jɔ bɛɛ b'a ye a ye sabali Mali kunun o ye Maliba ye Mali bi n'a fɔra k'o bɛ fɔ ko Malini a ye sabali Malidenw o ma jamanaden kuraw anw nakun y'o de ye Union pour la paix oui aw mago b'o de la kɛlɛ ka ban aw tɛ kɛlɛ fɛ min bɛ sama na min tɛ sama na aw k'o dabila Maliyɛn bɛɛ ka na an ka bɛn kelen ma balawu man d'an ye dɛ an kɔni bɛ fɛ ka kɛ jisuma de ka Maliyɛn bɛɛ don ɲɔgɔn na o ma an ye message ci Mali région 8 bɛɛ an ye Idala wele Kidali a kana kɛnɛ kan a n'a ka jama an ka la paix di ɲɔgɔn ma
parce que Mali raison de ko kila drone tem Mali ka compte kono mais on est tiblé ya ira ka ko le Mali ala message sera Tombouctou asera Ségou asera Koulougo asera Kaye Mali roté na ma MN sanga tipema voyez beka jabi o ma di coordination lasa kana kuma fɔ maliden cɛman n'a musoman ye kɛlɛ tɛ wɛrɛ tɛ n'an donna min gasi la o ka yafa an ma an ma dabɔ kɛlɛkan ma n'an donna cɛ gasi la an donna muso gasi la o ka yafa an ma an kɔni bɛ denmisɛnw ani musow de jɔrɔ jamana kɔnɔ dɛ kɛlɛ mana wuli denmisɛnw ni musow de bɛ tɔɔrɔ wa ala k'an kisi kɛlɛ ma ala k'an kisi balaw ma jaa sera se ko ten ko an ka adamadenw wele union pour la paix union pour la paix union pour la paix n b'o fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'i bolo da dusu la min k'i bɛ se ko la min k'i tɛ se ko la ala de bɛ se ko la an bɛɛ lajɛlen ka na jɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen fɛ. Jalabi bɔra ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ne ta ye hakililatigi de ye n'an y'a lajɛ bi politigimɔgɔ minnu bɛ ka don mɔgɔ ninnu senkɔrɔ an y'a ye 91 olu mɔgɔ kelenw de wulila ka an nɛgɛ ka kuma sugu bɛɛ fɔ mɛ a don kama an kun dalen don kuma ninnu na an tugu kɔ ka jamana ci hali sini walidenw dalen don ɲare la kabudon na u ni mɔnɛ dalen don jamana ma yɛlɛma an malidenw filɛla ka wuli o kɛra anw na o m'an bɔ an filɛla ka wuli a ka ATT kɛ kuma tɛ an ma kuma min fɔ ATT ma an ye dɔnkili kuntan sugu bɛɛ da ATT la ka lagosi ATT taara jamana jiginna tigɛ kɔnɔ o politigimɔgɔ kelenw taara tubabuw nɔfɛ ko ka Amadu sigi Mali kan mais maliyɛnw bɛ ka tila ka wuli k'an bɛ tugu olu tigiw kɔ ne tun ye banbaci de fɔlɔ komi kuma bɛɛ n'a fɔyɔrɔ ci don sɔrɔ ne tun ye banbaci garde corps fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ye mais ne yɛlɛmana parce que n nana mun ye don dɔ n y'a mɛn dɔ da arajo dɔ la ko tiɲɛ dɔ ka fɔ ko Mamudu Diko taara nord la ko ye balo ta ko ka taa di rebelle ma ne ko n'a y'a lajɛ n balimaw n'an ka silamɛw tɛ mɔgɔ jumɛn bɛ Mali kɔnɔ mun delila ka taa ni sɔrɔsi 150 delila ka d'u ma ni an ka diinɛ ɲɛmaaw tɛ an ka diinɛ ɲɛmaaw fo dɛ yen de ne y'a ye sisan kɛlɛ min bɛ yen n'an ma wuli minnu wulilen don k'u jɔ n'u b'an ka jamana jigiya kɔrɔ n'o y'an ka diinɛ ɲɛmaaw ye u ye kan sugu bɛɛ fɔ walahi bilahi an bɛ mun kɛ mankanci ye an ka wuli ka baara k'an yɛrɛ ye n'i ye IBK neni n'i ye IBK lagosi i ma IBK lagosi dɛ i y'i yɛrɛ de lagosi IBK tɛ ni jamana cira bi minnu bɛ ka u bila la u b'u ka denbaya ta u ta Canada anw de bɛ to yan mais anw bɛ mun de ɲini arasaw ko k'u t'u d'a ma k'u bilen a ye réseaux sociaux lajɛ n'u ye kuma fɔ arasaw b'a jaabi d'u ma kosɛbɛ n'u ye bolokuruɲɛ 20 na an bɛ 100 k'u la fo ka taa an ta an tɛ jɔ an b'a ɲini aw fɛ aw kana wuli ka baga mɔgɔ ma aw kana mɔgɔ fa neni aw kana mɔgɔ ba neni jaa min b'u la o ɲɔgɔn b'a anw na n'u ye 10 fɔ an bɛ 200 fɔ an balimaw nin tun ye Murasma mɔgɔw olu ka ɲɛfɔli ye min ye Ali Bubakar Haidara ye ale fana kuma na a ye min sɔrɔ kɛnɛ kan ka ɲɛfɔ ni Sisama Lamini Kane an samaw la an ka o fana lamɛn an balima alisilamɛw kerecɛnw minnu yɛrɛ tɛ nin si la aw bɛɛ salamu aleykum ala ka kisi jiidi an bɛɛ kan an kun hakili la ko mugu don jakolo kari don an ko an b'an min fiyɛ an sigina kunni an bɛ taa cani président ka bugɔ ministre ka nɛni jamana assemblée président ka nɛni bɛɛ ka jɛ ka nɛni o kuma a bɛɛ ka bɔ yen nɔ a kana se diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma subhanallah an bɛ taa min i ka Mamudu Diko dɔgɔya i ka Jean Zerbo dɔgɔya i ka Achedi Sherifu Usman Madani Haidara i k'o dɔgɔya jɔn de tora tugun ni tasuma wulila ji b'a faga nka ni ji min wulila tasuma kɔnɔ o fa b'a ye ala ye an k'an janto dɛ Haidara ka dɔgɔya mɔgɔw k'o lagosi Haidara ka bɔ yen Mamudu Diko ka dɔgɔya mɔgɔw k'o lagosi o ka bɔ yen an bɛ ɲininkali kɛ Jean Zerbo bɔlen kɔfɛ ye an bɛ taa min an dalen bɛ jɔn na est-ce que Mamudu Diko ye opposant ye wa est-ce que Haidara ye opposant de ye wa est-ce que Jean Zerbo ye opposant de ye wa mais n'u ye mɔgɔ min ni président ye ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn b'a fɔ k'o bɛ président ka baara de la an bɛ ɲininkali kɛ sirifu ɲɔrɔngu ye mɔgɔ bɛ Kulubala
i b'o dɔgɔya ka da kun jumɛn kan hali ɲɔrɔn buye tɛ bamanankan mɛn donc Haidara jamanaden de don Mamudu Diko ye jamana in den ye min ka d'u ye u bɛ taa o fan fɛ n'a ye Haidara jɛ a b'a fɔ mais i bɛ k'a fɛ bi jɔn bɛ se k'a bali a ye i bɛ k'a lagosi parce que Haidara tugura kɔ a ye Mamudu Diko lagosi ko parce que u bɛɛ bɛ fan kelen fɛ k'u bɛ fɛ ka huile de appuyer walima u bɛ fɛ ka nɔ de appuyer i bɛ k'a mana bɔ yen minnu bɛ k'aw dɛmɛ i bɛ k'a mana bɔ yen jɔn de bɛ yen a y'o fana yira an na o kuma na jamana in ninnu minnu ye arasaya danbe bila jamana in bɛna d'olu de ma wa an ko waati sera an fana ka wuli k'an jɔ walahi an jɔlen filɛ nin ye bi fɛn min b'an dusukun na o ye kasi de ye aw fɛn o fɛn bi yan ni Haidara tɔgɔ fɔra bɛɛ bɛ kule fɛn o fɛn bi yan ni tɔgɔ fɔra bɛɛ bɛ kule chrétien bɛɛ ni sansɛribɔ tɔgɔ fɔra bɛɛ bɛ kule mais u nana an ye mun kɛ an ye mun kɛ mais an fa ka nin an b'a kɛ cogo di an fa de nin na an tɛ jɔ bilen Dawuda Jara bere b'i bolo Solomani Jara Sirifu ka bamuru ni mɔgɔ min ko kuma wɛrɛ a y'a fɔ k'an Sirifu ko Haidara don ne ye Tɔnbukutu Sirifu de ye ne tɛ Tamani Sirifu ye nka ne ma kuma kelen min fɔ adamadenw ye mɔgɔ min hakili ka dɔgɔ i b'i jɔ Sirifu dɔ ma k'o tɛ Sirifu ye Usumani Sirifu Mara ni Haidara n balimakɛ vieux bilen sera a ma Usumani Sirifu Mara ni Haidara n'a y'a sɔrɔ Haidara tɛ an b'a fɔ kabakoden dɔ de don ayi n tɛ ka commentaire kɛ dɛ kabakoden dɔ don mun na mɔgɔ min wolola k'a sɔrɔ a fa ye Sirifu ye yan'a ka wolo a y'a fa jamu yɛlɛma o ma kɛ kabakoden ye yan'a ka wolo a y'a mɔkɛ jamu yɛlɛma aw y'a dɔn kɔni ko ye kabakoden ye mais Haidara bangena k'a sɔrɔ nin b'u ka so donc yanni Haidara tun bɛ yan ja aw t'a hakili munumunu dɔɔni maabaw kana lagosi tugun ne bi yan Ala ka tiɲɛ dɛmɛ tɔndenw sababuya la Ali Boubacar Haidara radio patriote Adu Gindo radio Énergie FM Basili Kuresi Kuma ka taa se kungo ja Adama ma Mamadou Jara radio Kunaja FM an ka foli bɛ an kanubaaw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sisama lamin kane ni tun ye sharia minnu sɔrɔla sikin kɛnɛ kan hakilila ko a kɛra korofina dolanta kɛnɛba kan an kɔni bɛ se ka min fɔ ka da kuma kan hali n'a y'a sɔrɔ hali bi ni kuma bɛ se ka ko dilan la u ka a ɲɛɲini ka a dilan ni kuma ni ɲɔgɔn faamuya ye sabu kuma dɔw la ko dɔ ye Amadi Jalaki a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ ni kuma bɛ se ka dilan hali bi u ka essayer ɲɔgɔn faamu kɔnɔ u ka sigi ka kuma ka bɛn ko dɔ la o ka fisa ni fitinɛ dɔ ye sabula n'i ye dankari mɔgɔ la o fana fɛmaw bɛ tajuru sara bolo da ɲɔn tɛ kuma caman bi senna a kuma ninnu caman bi ka fɔ hali ne yɛrɛ ma jaabili kɛ man da don manamanakan na mɔgɔ minnu fana don n b'u bɛɛ dɔn kelen kelen u fana kelen kelenna bɛɛ bɛ n dɔn nka n ye an da bɔ manamanakanw na ka da ko n'a kɔrɔ kan nka wagati bɛna se an bɛna explication di ni an ka dalilu ye mɔgɔw na se ka bɔ fili la cogo min ko bɛnbali caman sogolo la dansago yɛrɛ dan kɔnɔna la nka ni kumaɲɔgɔnya bɛ se ka dilan hali bi ne ka faamu na u bɛ se ka continuer o fɛ fo ka taa dialogue épuisé nin bɛɛ ye mun ye nin bɛɛ bɛ fanga ka lafu de kofɔ fanga de ma se ka kɛ fanga ye o de kama yɛrɛsagokɛ nana bonya jamana kɔnɔ ko sugu bɛɛ bɛ kɛ non tɛ même menace de mort n'a kiriti karataw non même moi u ye nagakanw ni fɛnw fɔ yɔrɔ ne ci ka ca ma ne ma jaabi ni rien ko ne de b'a la k'u ka kow tiɲɛ ne de b'a la ka u yira mɔgɔw la i n'a fɔ tiɲɛnikɛlaw don anw ye analyse de kɛ n'aw ni faamuya min bɔra an b'o de lase ko ne ka fara olu kan nɔ na
ou bien u bɛ ne tɔgɔ tiɲɛ u bɛ ne lagosi u bɛ dɔgɔyalimaw ni fɛnw kɛ a nana bɔ o la ne yɛrɛ t'o jaabi ko u ka ne agressé dɔw yɛrɛ b'a la ko k'a ka du ci i n'a fɔ u bɛ ka IBK ka so cili ko kuma min fɔ u ye nin fɔ ne yɛrɛ ma mɔgɔ minnu don fana n b'u bɛɛ dɔn et j'ai informé qui de droit o y'a bannen j'ai informé qui de droit o y'a bannen et o kɛli kɔ tɛ dɛ o bɛ tenter don min k'a kɔrɔbɔ don min ala k'an kisi o ma yarabi o don kɔni a bɛ dɔn ko mɔgɔ kelen tɛ se kojugu la kosɛbɛ ala ka jamana in kisi an ye basigi de ɲini kosɛbɛ ni jamana in ye an mago b'o yɛrɛ de fana na an mago b'o de la kosɛbɛ dɔw bɛ su ni tile kuma na nka ne kelen pe o journaliste min bɛ an tɛ kɔnɔ a ka ca journaliste 50 ye o a ka ca ne kelen ka kuma bɛ se ka kɛ tasumakamin ye o bɛɛ kan parti joli parti 40 ni kɔ association 100 ni kɔ u yɛrɛ ka jate la a ka ca ne kelen pewu ka kuma ma mɔgɔ dɔgɔya ni yɛrɛ n ko n ka faamu ye nin ye ko n'a fɔra ɲɔgɔn kan ou bien an bɛ ɲɔgɔn na n'an kan ka kɛ ɲɔgɔn na anw b'a fɔ alhamdulillah mɔgɔ ka hakilina aw bisimila mɔgɔ ka hakilina ani i bɛ sira min ta kosɛbɛ liberté b'i bolo kosɛbɛ an k'u ka bisimila nka mɔgɔ min bɛ papa wali mɔgɔ min bɛ segin kɔ a ka conviction na u m'a ɲɛɲini hali bi ne y'o fɔ n'i bɛ fɛ i den ka kɛ jitɔ ye k'a kɛ siranbagatɔ ye kana tɔgɔ da Abdul kana tɔgɔ da Abdul kɔrɔfɔ laban ko waati sera an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ i ye kɔrɔfɔ fɔ cogo min ɲangi an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an mago bɛ basigi de la jamana kɔnɔ ko mana na nacogo o nacogo la tiɲɛ yɛrɛ la a ka kalan jamana fan dɔ fɛ n'a fɔra ko a kana kalaya an fana dala yan nɔ vraiment o tɛ an ka deli mana fɛn o fɛn bɛna ne a sumani sira ye a hakili ala k'a d'a ma ala k'an bila sira kan ka foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka foli di n yɛrɛ denkɛni ma Mamutu Kulubali bisimila lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma an kun bɛ Tuba fo ka taa se Kiba ma an ka radio partenaire minnu bɛ yen olu ka bonya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Jamtɛnɛ ani radio Wakadu jama olu kun y'an bisimila Tuba o kɔfɛ an taara Kiba an ye fɛn min sɔrɔ yen bonya ani karama dɔn o tuma na ni bi foli an bɛ a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an ka radio partenaire minnu bɛ nin dugu kofɔlen ninnu na Kerewani an tɛ ɲinɛ Kerewani kɔ hali n'a y'a sɔrɔ an ma se yen u bɛ cɛsiriba la an bɛ foli lase radio partenaire bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase Kibankaw ni Tubankaw ma fo ka se Kerewanikaw ma an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma Bananba an bɛ foli lase u fana ma an ka foli bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an balimaw an fana bɛ foli kurakura ni waati la Tuba dugu 7 ka foli lase ma Kiba Ɲame Ibrahim Kome a bɛ radio Danbe la Kiba ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen u ye an bisimilali min kɛ u y'a kɛ diinɛ kama u y'a kɛ Bamako radio Danbe ni a ɲɛmaayaso ni a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen